जय जगन्नाथ बंधुगण मु स्वागती मोर चैनल ओडिया लाइफस्टाइल बाय स्वागती चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आग को आसूची जन्माष्टमी अगस्ट 30 तारिख दिन यह पड़ुची। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रे श्रीकृष्ण जन्म होते। यही दिन को आम जन्माष्टमी रूपे पालन करूँ। यही व्रत स्त्री पुरुष समस्ते करिपारंती। जो माने यही व्रत नुआ आरंभ करुछंती मोर ये भिडटी से बेसी लाभदायक हम मोर आशा। मु कौन ब्राह्मण नुहे, मोर जेतिकी ज्ञान मु जेमिति घरे पूजा करे से अनुसार आपण मानक सहित पूजाटी शेयर करुची। दोष त्रुटि थिले भगवान को पाखरे आपण मानक पाखरे क्षमा मागी नउची। मोर भूल को धरिबेनी। चलतु डेरी न करी भिडटी को आरंभ करिवा। जन्माष्टमी पूर्व दिन घर को सफा करने, घर पाप गोड़ पोछा स्क्रीन एसबू को सफा करदे। घरे कौन सी मैला जिनस रखिए ना। पूजा दिन सकाळु उठी घर झाड़ू पोछा करेंगे। नित्यकर्म सारी हलदी लगे मुंड धोई उष्णा छड़ी गाधेबे। नुआ किंबा सफा लुगा पिंधिबे। कला रंगर वस्त्र पिंधिबे नहीं। लाल आउ हलदिया लुगा सबुठु भल भाव निजको सजेई हेबे। अलता लगेबे, रेडी हेबे। पूजा पाई विभिन्न प्रकार फूल दुब बरकुली बेलपत्र तुलसी पत्र आंब डाल कदली पत्र पूजा पाई जहाँ जहाँ दरकार सबु घरे आनी रखिबे। ठाकुरंक बासन सबु भल भावे धोईदेबे। एबे सकाळ पूजा आरंभ करिवे। ठाकुरंक पूजा पाई प्रथमे सबु जिनस गोटे जगार सजे नेबे। मु ठाकुरंक स्नान करिया लागि पंचामृत नेछि। दूध दही घी महू और गंगा जल प्रथमे गोटे पात्र नेबे। पात्र रे किछि पानी देबे। सेथिरे गंगा जल अगुरु मिसेइबे। अगुरु मिसेला परे सेथिरे तुलसी पत्र फूल देकी टिके सजेइबे। थाली सजेला परे एबे मु गोपाल को गाधेया आनिबी। तांकर आग दिनर वस्त्र काढ़ी तांको पानी रे बसेबे। एबे ठाकुरं को कंचा क्षीर दही महू घी गंगा जल देई ठाकुरं को स्नान करी नेबे। एबे ठाकुरं को भलसे घसी देबे। जहाँ फल ठाकुर पूरा भलसे गाधेबे चकचक करेंगे। यापर जो पंचामृत बाहरिला ताको गोटे पात्र रे रखी नेबे। परे यह को गुड़ पकई समस्ते पाइबे। एबे भल पानी रे गोपाल को आउ थरे गाधेई देबे। गाधुआ पानी को तुलसी गछ मूल रे दे देबे। एबे ठाकुरं को गोटे गामछा किंबा टावेल रे पोछि नेबे पूरा आराम से जेमती गोटे छोट पिला पूरी पोछिबे नहले तांको ठंडा लागि जिवो। एबे ठाकुरं को गोटे स्थान देबे। मु गोटे हलदिया कपड़ा रे तांको रखिछि। ठाकुरं पई जो नुआ वस्त्र अलंकार सजेवा लगी जहाँ आनी सबू तांको पिंधे सजेबे। ठाकुर बहुत सुंदर सजे पारिबे। आपण जेमिति निज अनुसार सजेबे ठाकुर सेते सुंदर देखा देबे। ठाकुरं को वस्त्र अलंकार पिंधेला परे मो पूजा घरे तांकर जो आस्थान अच्छी सेठी बसई तांको फूल रे सजे देबी। घरे गोटे छोट पिलार जन्मदिन थिले जेमती आमे ताको सजे दो सेही भले आपण गोपाल को चंदन कुंकुम देई भलसे सजेबे। ठाकुर जेमती तांकर जन्मदिन से दिन से जेमती पूरा सुंदर देखा जिवे सेही चेष्टाटी करिवे। भक्तिर सहित करिवे। हाथ में किसी अरुआ चाउल फूल नहीं ठाकुरंक पाखरे संकल्प करेंगे जे प्रभु मोर व्रतटी भल भाव पूरा हो जाऊ मत से शक्ति दियो। आउ आपणकर जहाँ मन रे थिबो ठाकुरं को कहिबे। कहिकी से चाउल ठाकुरंक पाखरे देबे। एबे मु ठाकुरं को तांको आस्थान रे बसौची। मो पूजा घरे तांकर जो आस्थान अच्छी बसैला परे मु सकाळू सक्षम अनुसार जति फूल पाइची से सजेदेवी।
ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସଜେଇଛି, ମଥାରେ ଗୋଟେ ପଗଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଫଟୋ ବି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଦୁବରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଧୋଇ ତ ପାରିବେନି, ଖାଲି ଛିଞ୍ଚିକି ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲସେ ସଜେଇବେ। ଫୁଲରେ ସଜେଇଲା ପରେ ଆଗେ ଦୀପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବନେଇବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗରେ ମୁଁ ସର, ଲବଣୀ, ମିଶ୍ରି ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇଛି। ଗୋପାଳଙ୍କର ମାଖନ ମିଶ୍ରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ସବୁ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘର ଦିନ ସାରା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଉ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଗେଲ ବସର କରିବେ ଠାକୁର ସେତେ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଦିନ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ଖରାବେଳେ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ଫୁଲ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲେଇବେ। ଯାହା ସମ୍ଭବ ଖୁସିରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଫଳମୂଳ, ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ମିଠା, ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଯେଉଁ ବହି ଆସେ ସେ ବହି ପଢ଼ିବେ। ରାତି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ପାଇବେ। ଦିନ ସାରା କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଳମୂଳ, ସର୍ବତ, ଚା ପିଇ ରହିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳୁ, ସେଇଭଳି ଗୋପାଳଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିବେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇବେ। ସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାହା ଅମଙ୍ଗଳ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କଲେ ଫଳ ନିହାତି ମିଳେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଯଦି ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ନିହାତି ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଠାକୁର ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।